Tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa na wazi umesikia ingilio ya kipindi. Ni kipindi neno na maombi kinacholetwa na Pastor Kakule Piri Gilbert, kinapita kila saa 11 asubuhi mpaka saa 12 kunako 90.8 Radio Communautaire Utamaduni. Ni kweli tumepewa neema ya kuona asubuhi ya leo. Si wote ambao wameipata hii neema mpendo ya kuona siku ya leo, tarehe ya leo. Kama mimi na wewe tumeiona, ni neema, na kila mara tunasema neema ni upole wa Mungu, neema ni uvumilivu wa Mungu, neema ni jambo tusilolistahili alafu tunalistahilishwa kwa neema. Wengi walitaka waione asubuhi ya leo, lakini kwa akili zao, kwa usuja wao, kwa miskili yao haikuwezekana waweze kuiona siku ya leo. Kama mimi na wewe tumeiona, ni neema. Na tumesema neema ni uwezo wa Mungu nao tuwezia pale ambapo hatuwezi. Kwa hivyo tunayo deni ya kumshukuru Mungu, kumwambia asante kwa ajili ya neema kubwa hii. Acha tushukuru Mungu. Baba Mungu, tunasema asante kwa wema wako na uzuri wako. Merci kwa kazi mbalimbali unazo tutendea. Kama tunaishi ni wewe, kama tunaendelea kupumua, uhai wetu ni katika mikono yako. Baba wa roho zote zenye mwili, tunakusifu, tunakutukuza, tunakutangaza, tunakushuhudia. Wewe ndiye Mungu. Miungu ya dunia hii ni mapepo, ni sanamu. Watu wana miti, watu wana mizimu, watu wanaongozwa na roho za wafu, watu wana manyoka na vitu mbalimbali vilivyoumbwa nawe na wanaviita miungu. Hizi zote ni sanamu, bali peke yako Mungu utupaye pumzi ya uhai, ni wewe tunainua, ni wewe tunasifu, ni wewe tunatukuza, ni wewe tunashuhudia. Dunia nzima ni yako, jamaa zote ni zako, lugha zote ni zako, makabila yote, wasomi na wasiosoma, matajiri pia masikini, wote ni kazi ya mikono yako. Asante mfalme wa falme. Falme zote za dunia zinapita, lakini Yesu ufalme wako ni ufalme usiopita kamwe, ufalme usiopunguka kamwe. Mamlaka yako Baba ni yale yale. Merci kutuacha hai. Merci kwa matendo mema mengi. Merci kwa huruma zako ambazo ni mpya kila siku. Merci kwa upendo. Merci kwa kazi zengi usitendazo. Ni mengi sana yalo yatendayo, hatuwezi kuyahesabu. Matendo yako yanakusifu, kazi zako zinakutangaza, zinakushuhudia. Kazi zako Bwana zinakuheshimisha. Ni nani kama wewe? Utukufu na heshima ni vyako. Bariki wapendwa pahali pote walipo, kote sauti inapokwenda, na kuomba neema asubuhi ya leo, na kuomba neema kwenye mchana wa leo. Hii neema izirike kote sauti inapokwenda. Wengi wakaangaziwa, wengi wakatambua mapenzi yako, makusudi yako katika maisha yao. Tunasimamia giza yoyote kwenye maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Bariki wapendwa waliumbana karibu kupitia neno lako. Liwabariki, liwaangazie, liwafungue, liwasimamishe, liwaponye, liwatunze kwa hali zote, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuko na neno letu mpendwa msikilizaji, ambalo tuko tunalifuatilia, neno linalosema kujua kutambua sauti ya Mungu. Kujua kutambua sauti ya Mungu. Ni ile neno tuko tunaiongelea, kujua kutambua sauti ya Mungu. Inaomba kujua mpendwa ya kuwa sauti ya Mungu haikuje tu namna huko unaniita, namna huko unanifuata, mara na mara
Mungu anasema kwa undani, anaweza kuweka neno katika moyo wako. Mungu anasema kwa undani, na Mungu anaweza kuweka wazo fulani ndani yako. Hii ni namna ya Mungu ya kusema. Alafu naomba kutambua, kujua kutofautisha sauti ya Mungu. Ziko sauti zengi, zaidi sana Shetani naye anajua sauti ya Mungu, na anajua ahadi zako, na anajua udhaifu wako, na anajua tamaa zako. Alafu kazi ya Shetani ni kusudi achanganyishe. Kazi ya Shetani kusudi apotoshe watu kwa sauti ya Mungu. Hii ndio malengo yake. Alafu sipojua kutambua sauti ya Mungu na sauti za watu ama sauti zako mwenyewe, ziko sauti zengi, lakini kujua kutambua sauti ya Mungu. Nimesema mara na mara, Mungu haseme tu gisi uko nanifuata. Mungu anaweza sema kuweka kitu ndani ya moyo wako, kuweka kitu ndani yako. Alafu anapoweka kitu ndani yako, si vyote vinavyowekwa katika moyo wako alafu tasema ni Mungu. Lakini naomba kujua kutofautisha sauti ya Mungu. Kusudi uweze kutofautisha sauti ya Mungu, inakuomba kwanza uzoee sana, ama masikio yako yawe kijamii na kufuatilia yaliyo ya Mungu. Kuna watu ambao hawajawahi niona, lakini kwa sababu wamejitahidi sana kunisikiliza, wamejitahidi sana kufuatilia, alafu anaweza kutambua sauti yangu hata kama hajawahi niona. Kuna watu ambao unazoea kuwa nao mara na mara, alafu hata akijifungia ndani ya nyumba, lakini utatambua sauti yake kwa sababu umekazana sana na umejitahidi sana na umezoea sana kumsikiliza ama kufuata sauti yake. Na kwa Mungu ni hivi, tukitaka tujue kutofautisha sauti ya Mungu, kitu ya kwanza naomba kwanza kuzoea, kujua, kufurahia sana kusikiliza Mungu. Alafu tutaweza kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya watu. Ni ile neno tuko tunaongelea. Alafu tumeongoza usomi katika kitabu cha Yohani habari njema sura yake ya 10. Tunaweza kuanzia shairi ya 2. Lakini mtu anayeingia kwa mlango ni mchungaji, na kondoo ni mchungaji wa kondoo. Zamu anamfungulia, na kondoo wanamsikia, na kondoo wanasikia sauti yake. Naye anaita kondoo zake kwa njia yao, na anawaongoza nje. Na wakati anapotoa kondoo zake nje, anawatangulia, na kondoo wanamfuata kwa sababu wanasikia sauti yake. Mgeni hawatamfuata, lakini watamkimbia kwa sababu hawajui sauti ya mgeni. Hii ni mfano ambayo Yesu alipenda sana kufundisha kwa mifano, zaidi sana katika ile shairi ya 4. Anasema wakati anapotoa kondoo nje, na anawatangulia, na kondoo wanamfuata kwa sababu wanajua sauti yake. Hatutaweza kufuata Yesu tusipojua sauti ya Yesu. Inaomba tujue kwanza sauti ya Yesu, alafu tuweze kumfuata. Utaweza kufuata Yesu wakati umejua sauti yake. Nasema ziko sauti zengi,
lakini katika neno letu ambalo tuko tunalisomea, inaomba kujua sauti ya Mungu. Inaomba usudi ujue sauti ya Mungu, inaomba kuzoea kuifuata, alafu utaijua. Ni kama kuna wengi wamezoea kufuata, masikio yao imezoea kufuata. Kuna wengi anaweza tambua hata nasema hii yenyewe mimi nasikia ni radio fulani, kulingana na kisha nazoea kuifuata. Yani akifuata taarifa mara na mara kwenye radio fulani, hata kama hajawahi fika pale atatambua, anasema hii ni radio fulani, kwa sababu masikio yake yamezoea kuifuata, alafu ataweza kuitambua hata kama hajawahi pafika, hata kama hajawahi kuwa hivi. Na kwa Mungu ni hivi. Ni yale Yesu alipoendelea kufundisha akasema, lakini mtu anayeingia kwa mlango ni mchungaji wa kondoo, zamu anamfungulia. Nilisema mpendwa, zamu ni Mungu na mlango ni Yesu yeye mwenyewe, ambaye anajiita mchungaji mkubwa, na kondoo wanasikia sauti yake, naye anawaita kwa majina, naye anaita kondoo zake kwa majina yao, na anawaongoza nje. Na wakati anapotoa kondoo zake nje, anawatangulia, na kondoo wanamtambua kwa sababu wanajua sauti yake. Lakini mgeni hawatamfuata. Mgeni mpendwa, ni zile sauti za kuchanganyisha, yani sauti ya shetani, ili tujue kutambua sauti ya Mungu na sauti ya watu. Nimesema inaomba kuzoea kuifuata sauti ya Mungu. Shetani naye anadanganya na anakuja na sauti kama sauti ya Mungu. Alafu kama hujui kutofautisha sauti ya Mungu ama sauti ya Yesu, namna Yesu aliyosema, wakati anapotoa kondoo zake nje, anawatangulia na kondoo wanamfuata. Nje ni katika dunia hii, kuna sauti zengi. Kuna wengi wanaojifananisha, kuna wengi wanaojivika ngozi ya kondoo. Alafu usipojua kutofautisha ama kujua kudiscerne sauti ya Mungu, utaingia katika udanganyifu ama kushikwa katika hila za wadanganyifu. Ni yale aliendelea kuyasema hivi. Naomba kujua kutofautisha sauti ya Yesu. Ni yale anasema, na wakati anapotoa kondoo zake nje, anawatangulia na kondoo wanamfuata, kwa sababu wanajua sauti yake. Mgeni hawatamfuata, lakini wanamkimbia. Mgeni ni kila sauti ambayo haukufundishwa wala ambayo uzoe kuifuata, alafu hawatamfuata, lakini watamkimbia kwa sababu hawajui sauti ya mgeni. Tumeenda katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, namna tulivyoona Adamu, namna tulivyoona Eva katika hali ya kudanganywa ndani ya Mwanzo sura ya 3 shairi ya 1 kwenda mpaka ile ya 6. Basi nyoka alikuwa na hila kuliko nyama zote za mwitu Bwana Mungu alizozifanya. Akamwambia mwanamke, ndiyo Mungu alisema, msile ya shamba. Basi nyoka alikuwa na hila kuliko nyama zote za mwitu Bwana Mungu alizozifanya. Akamwambia mwanamke, ndiyo Mungu alisema, msile ya miti yote ya shamba. Hii ni ulizo ya sauti ya mgeni. Mwanamke akamwambia nyoka,
matunda ya miti ya shamba tunaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya shamba Mungu amesema musile yake wala msiaguse, musife. Mpendwa, mpaka pale inaomba kutambua sauti ya Mungu. Jua shetani anapokujia, hata kuja amejivika mapembe, amejivika vitu fulani, atakuja tu kwa hali ambayo anaijua kunaipenda. Shetani anajua kunapenda Mungu. Nimesema shetani yeye mwenyewe anajua sauti ya Mungu. Ile ni kitu ya kwanza naomba kuijua. Sijui kama unaisikia shairi ile ya kwanza. Nyoka alikuwa na hila kuliko nyama zote za mwitu Bwana Mungu alizozifanya. Akamwambia mwanamke, ndiyo Mungu anasema musile ya miti yote ya shamba. Hapa nyoka alitafuta tukuwe na maongezi. Inaomba kuona unaongea na nani, unasikiliza nani, na unaongea na nani. Alitaka kuwe na maongezi kati yake na mwanamke. Alafu hakuja kwa hali nyingine, alikuja kwa hali ile ile yenye anaijua. Nasema shetani anajua sauti ya Mungu. Alafu anakuja kwa hali ya kufananisha, anajifananisha, tafuta tu kujifananisha, sauti yake fanane ile ya Mungu. Shetani anajua ahadi ambazo Mungu amekuahidia. Nisema kitu ya kwanza naomba kujua, shetani anajua sauti ya Mungu na anajua ahadi zote ambazo Mungu amekuwekea. Kitu ya pili naomba kujua, shetani anajua udhaifu wako. Nilisema kitu ya tatu inaomba kujua, shetani anajua tamaa zako za mwili, tamaa zilizo ndani yako anazijua. Alafu ni zile anachochea, anajua madhaifu yako. Ni yale madhaifu pale anaingilia, pale akitaka kukudanganya, akitaka kupotosha kwa sauti ya Mungu. Alafu atatokea katika ile madhaifu, atatokea katika zile tamaa. Unapofuata shairi ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, unasikia neno la Mungu kisema nyoka alikuwa na hila kuliko nyama zote za mwitu Bwana Mungu alizozifanya. Akamwambia mwanamke, ndiyo Mungu alisema musile ya miti yote ya shamba. Hapo shetani anatafuta nini? Kitu ambacho anavizia ni kusudi kuwe na maongezi, ni kusudi atire atasio ya Eve, kuwe kuongea, kuwe maongezi. Alafu katika yale maongezi yapate njia ya kumpotosha. Mwanamke hakuwa pale wakati waliambia Adamu, lakini alijibu yale ambayo Mungu aliambia Adamu. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya shamba tunaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya shamba Mungu amesema musile yake wala msiaguse, msife. Shairi ya ile, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mpendwa, hii ni siri ya kwanza ya kutambua kila sauti yote isiyo ambatana neno la Mungu, ikiwa ya nabii, ikiwa ya mtu yoyote ambaye unamheshimu. Kila sauti yote inayokupeleka kinyume na neno la Mungu si ya Mungu, hiyo ni ya shetani. Kila sauti yote inayokupeleka kinyume na neno la Mungu. Eve walishua hakika neno la Mungu lisema wasile, wakila watakufa. Lakini shetani alipoona amepata nafasi ya kuongea na mwanamke, alafu akamugeuza ili amulete katika udanganyifu. Jua kutambua sauti ya Mungu, utajua kutambua sauti ya Mungu. Nimesema wakati kwanza umezoea kuifuata, umezoea, alafu umezoea. Watoto wa Mungu tunaitwa kuliangalia sana neno la Mungu, kufahamu sana neno la Mungu, kufahamu sana mapenzi ya Mungu. Itatusaidia kujua kutofautisha, kujua kudiscerne
sauti ya Mungu na sauti ya shetani, sauti ya watu. Ni yale alimwambia nyoka, kamwambia mwanamke, hakika hautakufa. Nimesema shetani anajua udhaifu wako, anajua tamaa zako za mwili. Washairi ya 5, kwani Mungu anajua ya kama siku mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa na mtakuwa kama Mungu, mkijua uzuri na ubaya. Shetani anajua natire ya mwanadamu. Mwanadamu anapenda cheo, anapenda kujilinganisha na Mungu. Alafu sikia anasema Mungu anajua siku mtakapokula. Anaanza kumgeuza. Ya kwanza anamwambia nyoka kamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Ya pili sikia anaanza kumgeuza, anamwambia kwani Mungu anajua ya kama siku mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa na mtakuwa kama Mungu, mkijua uzuri na ubaya. Shetani alijua udhaifu ya mwanadamu, kwa mwanadamu anapenda cheo, anapenda mamlaka, anayapenda. Nasema jua kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya watu. Shetani anajua vile unavyovitaka, anajua udhaifu wako, anajua tamaa zako. Alafu kwa shairi ya 6 Biblia inasema mara moja, wakati mwanamke alipoona ya kama mti ulikuwa mzuri kwa chakula, na ya kama ulipendeza kwa macho, na ya kama ulikuwa mti wa kutamaniwa, akatwaa ya matunda yake akakula, akampa mume wake vile vile pamoja naye akakula. Ukiona shairi ya kwanza, Eve alikuwa na neno la Mungu, yani nalishika wakati hayapana masikio yake, alikuwa nalishika na alikuwa hajali kukula kwa huu mti. Ukiona shairi ya kwanza na ile ya pili mpaka ile ya 3, mwanamke alikuwa hayaona mti wala kujali mti. Kuna vitu mpendwa, ukiendelea kusikia alafu vitachochea tamaa zilizo ndani yako, na unaanza kuona faida za mwili. Faida za mwili, watu wengi wanaanguka kwa sababu ya faida za mwili. Shetani anapotaka kupotosha kwa sauti ya Mungu, alafu atachochea tamaa zilizo ndani yako, atachochea kulingana na udhaifu wako ili akupotoshe kwa neno la Mungu. Gisi katika shairi ya kwanza, wakati mwanamke alikuwa haya ingiza sauti nyingine, alikuwa hajali mti huu, lakini wakati kuna maneno ambayo imeingia kwake kwa kuichochea tamaa zilizo ndani yake, kwa kuchochea madhaifu yake, Biblia inasema katika shairi ya 6, na wakati mwanamke alipoona ya kama, akaanza kuona tofauti. Pengine uko mfanya kazi sehemu fulani, na wanakuachia uchunge pesa, uchunge vitu vyote. Jua kila sauti yote inaweza kuingia ndani yako ambayo haiambatani na neno la Mungu. Hii ni sauti ya shetani. Pengine kuna tamaa fulani ambayo inakuambia iba, na wakati utaiba, alafu ile sauti inachochelea ile roho ya kuiba, inakuambia sasa utaiba, utavala bie, sasa utaiba, pengine utanunua pikipiki, pengine utachenga, alafu kwa faida za mwili. Kila sauti yote ikiamuka ndani yako, kila mawazo yanayoamuka ndani yako mpendo, ambayo hayaambatani na neno la Mungu, yanatoka kwa shetani, hata kama yakichochea faida za mwili. Shetani alionyesha faida za mwili ambazo si za roho. Kuna wengi wanaanguka na kuacha sauti ya Mungu wanapo sikiliza kila sauti ambayo inachochea tamaa zilizo ndani yako kwa faida ya mwili, hapana kwa faida ya roho. Ni hali za wengi
kwa kupotoshwa na udanganyifu na kuacha sauti ya Mungu. Kila unabii yoyote ambayo unaweza kupewa ambayo yaambatana na neno la Mungu ni sauti ya shetani, hata kama ilikuwa kwa njia ya sauti ya Mungu. Nasema shetani anapokushia, anashua jinsi umeokoka, anashua jinsi unampenda Yesu, alafu atakuja kwa sura kwanza ya kukua kama anakuya msura ya kimungu. Ukisikia swali ya sauti ile ya kwanza ya nyoka kwa shairi ile ya kwanza ile anasema, basi nyoka alikuwa mwenye hila kuliko nyama zote za mwitu Bwana Mungu alizozifanya, akamwambia mwanamke, ndiyo Mungu amesema msile ya mti ya shamba. Alafu anakuja kama malaika wa nuru. Alafu sishangae mpendwa, ni yale katika Yohani sura yake 10, ujue mgeni anapokuja, alafu mkimbie. Kimbia kila sauti yote, kila tamaa zote zinazoambatana na neno la Mungu, kila sauti inayolamuka ndani yako. Nimesema Mungu ana namna nyingi za kuongea. Alafu Mungu kwa kuongea hataongea tu kwa sauti namna unavyonisikia. Anaweza ongea vile kwa sauti kama unavyonisikia, lakini anaweza weka kitu vile katika roho yako. Anaweza weka kitu katika mawazo yako. Na shetani anajua sauti ya Mungu. Alafu atakuja kwa sura ile ya sauti ya Mungu. Haiko kila kitu kinaanguka moyo wako alafu kifuatilie. Kila kinyi kinaweza anguka ndani ya moyo wako ambacho hakiambatane na neno la Mungu. Hii ni sauti ya shetani. Kila wazo yote inaanguka ndani yako ambayo haiambatane na neno la Mungu. Hii ni sauti ya shetani. Alafu kiendelea kuiacha namna Eve alivyoendelea kusikiliza. Shetani alifanya juu chini apate nafasi ya kuongea. Kuna mawazo mengine kama yakija, usipoyakemea haraka, alafu yatakuomba yatachochea vitu fulani, tamaa zilizo ndani yako, na hapo itakuletea hali fulani mpendwa. Chochea tamaa zilizo ndani yako na inakuletea hali fulani. Ni hii shetani aliyoitumia kwa ajili ya watu hawa. Alafu nimesema inaomba kujua mpendwa, kitu ya kwanza ya kuwa shetani anajua sauti ya Mungu na anajua ahadi za Mungu ambazo amekuahidia. Naomba kujua kuwa shetani anajua udhaifu wako, anajua tamaa zako ulizo nazo. Hata mtume Paulo alisema hiki kitu katika nimesema mpendwa, katika somo hii tutaendelea kuona jinsi gani kujua sauti ya Mungu. Mungu hasemi kwa sauti kwa namna moja na mnavyonifuata, anasema hata katika moyo, anasema hata katika ndani. Mungu anaweza kuweka neno ndani yako, lakini sio yote anayowekwa ndani yako ambayo ni ya Mungu. Wala anaweza kuweka wazo fulani ndani yako. Mungu anaweza kusema kwa maono, Mungu anaweza kusema kwa ndoto, anaweza kusema kwa unabii. Wakorintho wa pili sura yake Wakorintho wa pili sura yake ya 11. Deuxième Corinthiens chapitre 11. Tuisome shairi ya 13. na kuendelea. Shairi ya 13. Maana hawa ni mitume ya uongo, wenye kutenda kazi kwa hela, wakijigeuza wenyewe kuwa kama mitume ya Kristo. Huyu ni mitume Paulo. Nasema jua kutofautisha sauti ya Mungu. Kuna wale wanaotembea kama mitume, kuna wale wanaosema kama mitume, kuna wale wanaohubiri kama mitume ya Kristo, wanatangaza Kristo, lakini jua ni nani unafuata. Jua kutofautisha, na hii hautaiweza usipoomba Mungu ili akupe mafunuo kuelewa unafuata nani. Haiko kila wahubiri wanahubiri kwa nia njema. Haiko kila mafundisho
yanahubiriwa kwa nia njema, hata kama watu wanaambia watu watubu, hata kama wanakataza watu makosa, hata kama wanashivika nia ya mitume. Usipo elewa sana neno la Mungu, usipojua sana na kufungana sana na Mungu, utaingia katika udanganyifu. Huyu ni mitume Paulo anayesema, maana hawa ni mitume ya uongo, wenye kutenda kazi kwa hila, wenye kufanya kazi kwa hila. Wanafanya kazi ya Mungu, wanatangaza Kristo, wanaambia watu watubu, wanaambia watu waamini Yesu, lakini kwa hila, wakijigeuza wenyewe kuwa kama mitume wa Kristo, lakini hawajali Kristo. Hawajali Kristo. Si wote wanaohubiri habari njema, si wote wanaojivika, si wote wanaoshika mwendo wa mitume walio mitume wa Kristo, si wote mpendwa. Hivi naomba kujua ni nani unafuatilia. Ndiyo, mafundisho ni mengi kwenye redio, mafundisho ni mengi kwenye mtandao, lakini jua ni nani, na kuwa na roho ya utambuzi. Hii utaipata wakati unazoea sana kusikiza Mungu. We mwenyewe kwanza kukuwa na uhusiano na Mungu. Usizoee sana kungoja mtu mwingine kukutendea mambo yote. Inaomba kwanza wewe peke kuwa na uhusiano na Mungu, kuwa na utayari wa kutafuta kujua Mungu. Hivi itakusaidia. Ni yale Paulo alisema, maana hawa ni mitume ya uongo, wenye kutenda kazi kwa hila, wakijigeuza wenyewe kuwa kama mitume wa Kristo. Wala si ajabu sheria 14, kwa sababu shetani mwenyewe anajigeuza awe malaika ya nuru. Awe malaika ya nuru. Haiko vitu ya kushangaza, na shetani yeye peke. Nimesema shetani anajua sauti ya Mungu na ahadi za Mungu ambazo amekuahidia. Alafu kazi ya shetani ni kuja kugeuza, namna alivyogeuza neno la Mungu kwa Eve. Akasema kwa shairi ya ile kitabu cha Mwanzo pale tuliposoma, alisema kwa shairi ya ya ile Mwanzo sura yake 3, alisema, nyoka kamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kila wazo yote inayokugeuza toka neno la Mungu, kila unabii, hii ni moja ya siri ya kutambua nabii ya uongo. Kila unabii ambao ambatana neno la Mungu, hii inatoka kwa shetani. Kila wazo yote, kila tamaa zote zinazoamuka ndani yako ambazo haziambatana neno la Mungu, usizitii wala kuzisikiliza na kuziacha ndani yako. Inaomba kuzikimbia. Huyu ni mgeni, kama vile Yohani habari njema sura ya 10 shairi ya 5 inasema, mgeni wanamkimbia, kondoo wanakimbia mgeni. Kondoo wanakimbia mgeni kwa sababu hawazoei sauti yake. Inaomba kujua sana. Eve walikuwa wamejua kweli ya Mungu, lakini wakatafuta njia ya kujitetea, njia za kujitetea. Acha kujitetea mkila kitu kenye hakiambatana neno la Mungu. Acha kujitetea mkila njia yote yenye haiambatana neno la Mungu. Kuna wahubiri ambao wanajitetea kwa hali ya madhaifu yao, wanajitetea kwa hali ya yote yenye haiambatana neno la Mungu. Alafu mpendwa, ni yale Paulo anasema katika Wakorintho wa pili sura yake 11 ile shairi ile shairi ya 13 na 14 mpaka 15. Maana hawa ni mitume ya uongo, wenye kutenda kazi kwa hila, wakijigeuza wenyewe kuwa kama mitume wa Kristo. Wanajigeuza, wanavala manguo ya mitume, wanaiga tabia za mitume, wanaiga mwendo wa mitume, lakini ni mitume ya uongo. Mitume ya uongo wenye kutenda kazi kwa hila. Nasema shetani anapokushia, hata kuja alafu amejivika mapembe, alafu anakuja kwa hali ya nyoka waziwazi. Atakuja kwa sauti inayofanana ya Mungu, atakuja kwa sauti inayofanana ya Mungu. Na ujue shetani anatumika na watu na Mungu anatumika na watu. Alafu jua kutofautisha sauti ya Mungu ndani ya watu wanaokuzunguka, ndani ya watu unaowafuata. Utajua hii wakati umezoea sana kusikia neno la Mungu.
wakati umejitahidi sana, utajua hii wakati Roho Mtakatifu ataendelea kuwa nawe. Mpendwa, hii utaishua kujua hii, hata nasema hii haitokane na hii si ya Mungu, hapana. Sheria 14. Wala si ajabu, kwa sababu shetani mwenyewe anajigeuza awe malaika ya nuru. Ye shetani yepeke ye mwenye, alafu ameambukiza watumishi wake vile wale wenye hila kama yeye, anajigeuza mwenyewe awe malaika ya nuru. Basi si neno kubwa kama shetani mwenyewe anajigeuza basi si neno kubwa kama watumishi wake vile vile wanajigeuza wawe watumishi wa haki. Wawe watumishi wa haki, mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Mwisho wao, hata nyoka alikuwa msura mzuri, mwisho wake aligeuza neno, alafu mwisho wao utakuwa sawasawa na wao. Mwisho ya wadanganyifu itakuwa sawasawa na udanganyifu wao. Mwisho ya wenye hila hata wanajigeuza. Alafu angalia kama unasikiliza nani, jua kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya watu. Haiko wote wanatangaza injili alafu wako ndani ya injili. Tunaposoma vile katika Matendo ya Mitume sura yake 16, tunakuta mtu mmoja aliyeshuhudia. Matendo ya Mitume nasema 16, Matendo ya Mitume 16, kuna Biblia inasema katika ile 16 shairi ya 16 na kuendelea. Ikakuwa tulipokwenda kuomba, tukakutana na kijakazi mwenye pepo ya kuagua, naye aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kutabiri. Alikuwa kijakazi mwenye kuagua, aliwapatia bwana zake faida nyingi. Yule alifuata Paulo na sisi, akipaza sauti akilia, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiri njia ya wokovu. Alipaza sauti mumuki, anakuwa sasa mwenye anasaidia injili. Mimi niko na lengo lingine. Haiko wote wanasema amen alafu wakiwa na lengo njema. Haiko wote wanasema kuwa nafuata ule pastor wa Kisenge benye wanasema alafu na wanafuata Yesu. Hapana. Biblia inasema huyu kijakazi mwenye kuugua yule alifuata Paulo na sisi. Aliyeandika kitabu cha Matendo ya Mitume, nafikiri ni Luka, akapaza sauti akilia, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Ile isikupatie conviction mtumishi wa Mungu. Jua kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya shetani. Haiko wote alafu wanakutapa, bote wanakupigia mikono, bote wanakushuhudia na nia ingine, wana lengo fulani. Huyu kijakazi alikuwa na kitu ambacho analenga kwa mitume, ambacho analenga kuwapotosha, kuambukiza hii pepo ya kuagua, kuwatosha kwenye mshimamo. Alafu Biblia inasema naye kwa shairi ile ya 17, yule alimfuata Paulo na sisi, akapaza sauti akilia, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiri njia ya wokovu. Wenye kuhubiri njia ya wokovu. Pengine kuna watu wenyewe waliopoka hata kupitia huyu, lakini na iko na lengo lingine, na iko na tazamio lingine, na sauti nayo toka ndani yake si sauti ya Mungu. Si sauti ya Mungu, hana uhusiano na Mungu. 18, akafanya hivi kwa siku nyingi. Iko na shuhudia Paulo, mfuate Paulo, hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Mfuate Paulo, mfuate Pastor Gilbert, mfuate Pastor Gilbert. Anafanya hiyo kwa siku nyingi, mwenye kuhubiri njia ya wokovu. Akafanya hivi kwa siku nyingi. Lakini Paulo akahuzunika. Paulo akatambua ke hii sauti haiko sauti ya Mungu. Mungu haiko ndani ya huyu mwanamke, hata kama anashuhudia, hata kama anasema. Paulo akahuzunika, akageuka, akamwambia, pepo, ninakuagiza kwa jina la Yesu Kristo, mtoke.
na yakatoka kwake saa ile ile. Haleluya! Paulo alijua hata kama anasema amen amen, amen amen, haiko kila amen haiko kila mashuhuda, alafu namaanisha nyuma ile mashuhuda, nyuma ile inayosemwa alafu sifikiri. Biblia inasema shetani anajua sauti ya Mungu, shetani anajua venye unapenda, alafu anajua kile watu wanapenda sifa. Haiko wote wanakusifu kwa nia njema. Nimesema shetani anajua ahadi za Mungu kwako, shetani anajua udhaifu yako, shetani anajua tamaa za mwili. Kama unapenda sifa, alafu hata kutokea mahali ya kudharaulisha, atakuya saa mwenye anakusifu, 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 alafu kumbe anakinyana lenga. Ashukuriwe Mungu, kwani mtume Paulo alijua, akahuzunika, akageuka, akamwambia pepo, ninakuagiza kwa jina la Yesu Kristo, toka, toka. Naye akatoka kwake saa ile. Lakini ikakuwa shida kwa Paulo. Lakini wakati bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limepotea, wakakamata Paulo na Sila, wakawatoa hata sokoni mbele ya wakubwa. Unaona, kulikuwa lengo lingine, walikuwa na nia zingine. Alifanya iko faida. Ni kama leo tunapohubiri ama tunapohamakia mambo fulani ambayo watu wanabakia nayo kanisani na katika injili kwa faida zao wenyewe, hawafaidie ufalme wa Mungu. Wengi wamegeuka adui zetu. Tunapogusia mambo ambayo watu wanayatenda, alafu wengine wamegeuka adui zetu, wengine hawapendi tena kutusikiliza, kwani wamejiunga na injili si kwa nia njema. Kuna shairi moja ndani ya Wafilipi sura 1 shairi ya 15. Wafilipi sura 1 shairi ya 15. Haiko wote wanahubiri injili kwa nia nzuri, haiko wote wanaomba kwa jina la Yesu kwa nia nzuri. Wafilipi 1 shairi ya 15. Ndio wengine wanahubiri Kristo kwa sababu ya hasidi, ndio wengine wanahubiri Kristo kwa sababu ya hasidi na fitina. Hii ndio inaacha wengine wanahubiri juu ya hasidi na fitina, juu ya faida za mwili, juu ya faida ya tamaa zao, na wengine kwa nia njema, na wengine kwa nia njema. Haleluya! Wakati mnaingia kufuata mafundisho, kuwa na ujasiri wa ndani, kuona huyu ana nia gani, huyu anahubiri kwa Biblia inasema ndio injili inahubiriwa leo. Ni mzuri kuhubiri injili. Ndio makanisa yanafunguliwa mengi leo, lakini wengine wanafungua kwa sababu ya faida ya tumbo zao. Ndio wahubiri ni wengi leo, lakini jua kutofautisha, jua kudiscern sauti ya Mungu. Neno la Mungu linasema ndio wengine wanahubiri Kristo kwa sababu ya hasidi na fitina, na wengine kwa nia njema, na wengine kwa nia njema. Alafu usipojua kutofautisha sauti ya Mungu, huyu ambaye kijakazi ambayo Paulo alifukuza pepo ndani yake, linasema alikuwa amewapa bwana zake faida nyingi kwa udanganyifu. Hivyo alikuwa na lengo ya kupotosha vile mitume, awapotoshe vile mitume, apotoshe vile mtume Paulo. Lakini Paulo alijua, akasema hata hii sauti natangaza wokovu, natangaza habari njema. Nasema haiko watu wanasema watu watubu, wanatangaza habari njema alafu kwa nia njema. Haiko makanisa yote nafunguliwa kwa nia ya kupeleka watu mbinguni. Wengine ni kwa faida ya ni tamaa, wengine ni kusudi walete tu confusion ndani ya watu, ni kusudi walete confusion, hakutumwa na Mungu, hawana mwito wote, ni kusudi waingize confusion katikati ya watu, watu washinde kutofautisha ya Mungu na ya shetani. Alafu mambo yanaongezeka, wengine wanafungua na wengine wanapita kwenye radio si kwa nia njema. Alafu jua kutofautisha, mpendwa. Biblia inasema ndio wengine wanahubiri Kristo kwa sababu ya hasidi na fitina, wengine kwa nia njema, wengine kwa nia njema. Hivi utatambua je kama una uhusiano bora? Ukiona hapa katika Matendo ya Mitume 16 neno la Mungu nasema, alafu walipoendelea hivi nyuma ya kufukuza hiyo pepo, ilileta
Walafu wakashika Paulo na Sila wakawatoa hata sokoni mbele ya wakubwa wa mwishi, wakawaleta kwa watawala, wakisema, watu hawa wanafadhaisha mji wetu sana, nao ni Wayuda, tena wanafundisha desturi zisizo halali kwetu kupokea wala kuzifuata, kwa sababu sisi tuko wa Roma. Wakatafuta vikwazo kwa sababu Paulo ameharibisha mambo ya faida yao. Tunaposema batu habaombe yake batu kupana franga juu baombee batu, be mingi walishatu kuasikia au ushae karama ya Mungu, alafu wengine wanahubiri kwa nia zingine, kwa hasidi na fitina, akitafuta faida za tamaa za mwili. Jua kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya watu. Mpendwa, haiko kila mafundisho unaweza fata, haiko kila mafundisho unaweza fuatilia, haiko kila mahubiri unaweza fuatilia. Jua kutofautisha moya, kujua kutambua sauti ya Mungu. Jua mpendwa, kutambua sauti ya Mungu. Nasema shetani anajua hata kuya na mapembe, atatafuta tu njia yenye inaweza kupotosha. Kuko wenyewe wanahubiri leo hawakutuma, hawakuitwa, alafu gisi ya kutambua wenyewe hawakuitwa, wenyewe wanashituma. Mpendwa, wenyewe wanashituma gisi ya kuwatambua, wenyewe wanashituma na wenyewe hawakuitwa. Tusome ndani ya kitabu cha Kutoka sura yake 10, Kutoka sura yake 7, Kutoka sura yake 7 shairi ya 10 na ile ya 12. Kitabu cha Kutoka sura yake 7, kusudi jue wenyewe wanashituma, wenyewe hawakuitwa, wenyewe hawakutumwa. Kutoka 7 shairi ya 10 mpaka ile ya 12. Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya kama Bwana alivyowaagiza. Bengine habana neno, habana mwito, wanaigaiga tu watu. Anaona watu biko naingia mkanisa, alafu watu biko nakufuata, na mimi nafungula kanisa. Anaona watu hivi, hana mwito, hana chenye Mungu alimwambia. Biblia inasema Musa na Haruni akaingia kwa Farao, wakafanya kama Bwana alivyowaagiza. Haruni akampa fimbo yake, Haruni akatupa fimbo yake chini mbele ya Farao na mbele ya watu, na mbele ya watumishi wake, na iligeuka nyoka. Walifanya gisi Mungu aliwaambia. Mungu alikuambia kanini? Mungu alikuita kufanya nini? Unaigaiga tu sababu ulisikia vitu fulani, alafu unaigaiga tu. Shairi ya 11. Alafu Farao akaita wakili na wafumu vile vile, wachawi wa Misri, wakafanya hivi kwa uchawi wao, nao wakafai ile. Maana wakatupa chini kila mtu fimbo yake, zikageuka nyoka. Wachawi nao wakafaa vile vile, nao zikageuka nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikameza fimbo zao. Acha watu waingie mkuchanganisha watu, lakini mwisho wao utawafanana tu. Fimbo ya Haruni ilimeza, inasema lakini fimbo ya Haruni ikameza fimbo zao. Hata kufizia endelee siku ngapi? Kuna wakati Mungu atajitukuza, kuna wakati Mungu atajionesha. Acha kufizia ataishi mara ngapi? Nasema kuna wakati Mungu atajionesha. Tuachie hapa, tuzame kesho. Acha tuombe Mungu. Baba, ninakusifu, ninakutukuza, ninakuinua. Asante kwa neno lako, kujua kutofautisha sauti yako na sauti ya watu na sauti ya shetani. Bariki neno hili na lilete nguvu ndani ya wapendwa walio mbali na karibu. Neema yako isirike na liwe baraka kote litakapoanguka, katika jina la Yesu Kristo. Naomba neema hii na uwezo na ushindi huu kwa walio mbali na karibu, ili neno shetani asilibe katikati ya watu. Wape namna ya kutambua
kujua kutofautisha sauti yako na sauti ya watu. Neema hii isirike kote. Bariki wapendwa wote walio dhaifu, wote ambao ni wagonjwa, pia ukawaponya. Neema ya kufunguliwa, neema ya kuangaziwa. Bakia Mungu, maana uko Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.